अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरज़मीन टीवी के प्रोग्राम ख़बर कहानी के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो बात करेंगे कि IMF का वफ़द आज लाहौर पाकिस्तान पहुंचेगा और फिर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत शुरू होगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की जो है वो अगली आखिरी किस्त जो है स्टैंड बाई अरेंजमेंट की वो मिलने का इम्कान है। दूसरा, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। उनकी मुलाकातों पे 2 हफ्ते की पाबंदी लग गई है, बल्कि सिर्फ उनकी मुलाकातों पे नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत जितने भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल में हैं, अडियाला जेल में, उनकी मुलाकात पे भी पाबंदी लग गई और पंजाब की जेलों की जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एडिटर, शायर, तजिया निगार जनाब जाहिद अब्बास सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक है सर। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो IMF का वफद आज पहुंच रहा है जी शाम को और गालबन 3 दिन यहाँ रहेगा, हाँ, और हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे। 14 को कल से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे जी, और 18 तक रहेंगे। जी जी। ये गालबन वो कंटिन्यूटी है जो कि पिछली से पिछली गुज़श्ता से पैवस्ता हुकूमत ने जी इनको विरासत में छोड़ी है और बड़ी कड़ी शराइत पर जो जी जी मालियाती मामला तय कर गए जी, हैं जी, जी, जी। और उन्हीं के नतीजे में हम जैसे मफलूकल हाल, मज़ीद मफलूकल हाल होने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे ही अगरचे मीर तकमीर ने बहुत पहले इनके बारे में कहा था और हमने गौर नहीं किया था। भट्टी साहब, शायद जी, वो एक शेर उनका पेश करना चाहूँगा जी, कि इरशाद। अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर। वाह, अमीर ज़ादों के दिल्ली से, दिल्ली अमीर के ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत दौलत से। से। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बेशुमार वसाइल हैं और हमें बद इंतज़ामी के सबब हमें कोई बासलाहियत मालियाती जादूगर नहीं मिला जो हमें इस भंवर से निकाल सके। अच्छा सर, वैसे मैं एक बात सर आपको बताऊं, ये जो जादूगरों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आपने अपने मामलात को मैनेज करना होता है दुरुस्त तरीके से। सही, ठीक, आपको कोई जीनियस भी नहीं चाहिए होता। हाँ, आपको सिस्टम इंस्टीट्यूट ईमानदार बला आपको एक सिस्टम डेवलप करना होता है, इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, हाँ जी, और आपने लोगों को हिस्सेदार समझना होता है कौमी दौलत में, कौमी तरक्की में। नहीं, हम हिस्सेदार हैं। इनकी जो गिरावट में चली जाती है या इनके उसके नुकसानात के हम वो हिस्सेदार हैं। पूरे करना होता है। पूरे हमसे किए जाते हैं। हमें हर सूरत उन्हें रेस्क्यू करना होता है। इनके शाही सर सुनने में आ रहा है कि बड़ी शाही अखराजात जो हैं ये इनके कम नहीं हो रहे और हमें बिजली, गैस, पेट्रोल की मद में हमारे हिस्से में ये जो नुकसानात हैं, बल्कि इस हवाले से मैं अपना ही शेर सुनाऊंगा कि सारा नुकसान मेरी मद में रहा। वाह, सारा नुकसान मेरी मद में रहा और मैं हादसों की जद में रहा। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये सारे हमारे हिस्से में आए हैं, ये नहीं होना चाहिए। वैसे आपको इम्कान है, उम्मीद है कि ये 1.1 अरब डॉलर मिल जाएंगे पाकिस्तान को इस रिव्यू? कोशिश तो इनकी बहुत है और ये पूरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। और इस हवाले से मतलब हम मज़ीद झटकों के लिए तैयार हैं? तैयार इस हवाले से भी रहें, शायद हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेजेस भी आएँ अच्छा दरमियान में। अच्छा, अगर ये स्मूथली चलता रहे। लेकिन अगर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इंतशार और अफरा तफरी की जो सियासत है, वो हमें ले डूबेगी। इस हवाले से हमें बहुत मोहतात। अच्छा, इसी से आपकी जो बात आपने यहाँ पे की, अफरा तफरी और ये जो पाबंदी लगाई है इमरान खान साहब की मुलाकातों पे, हाँ, ये उसी आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हर रोज़ हाई कोर्ट में रिटें आ रही थी और हर बंदा जो है पाकिस्तान का जो भी है वो तहरीक इंसाफ का अलाई है, तहरीक इंसाफ का लीडर है। अच्छा, मुझे एक तो ये बताएं, कभी आपने ये देखा भुट्टो साहब जब जेल में कैद थे, फिर मियाँ नवाज शरीफ कैद थे, असफ जरदारी साहब कैद थे, कभी ये हुआ कि जिसका दिल चाहे मुंह उठाए और कहे मैंने मिलना है? ये कोई फंडामेंटल राइट है लोगों का कि वो जाके मिले उनसे? और उन्होंने वो ये कहते हैं जी हमने मुशावरत करनी है, टिकट किसको देना है? भट्टी साहब बहुत जज्बाती हो गए हैं आप। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हुआ, मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। ये एक बुनियादी हकूक भी हैं कुछ,
وہ اپنی زوجہ سے مل سکتے ہیں. نہیں ہم نے کب اعتراض کیا زوجہ سے ملنے سے؟ ہم سے ملنے وہ اپنے وکیل سے مل سکتے ہیں. یہاں تو پورا پاکستان لائن میں لگا ہوا ہے. یہ کچھ اب انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے, اسٹانس ان کا یہ ہے کہ انہیں جان کا خطرہ ہے. جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی الرٹ کے حوالے سے, اور 2 ہفتوں کے لیے یہ پابندی لگی ہے. جی 2 ہفتوں کے لیے. اور اس میں اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر تو 2 ہفتے اور بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. نہیں یہ تو آپ کے وہ نہیں علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آواز کو دبا دیں. اچھا ہاں بٹی صاحب, یہ آپ کے خدشات, تحفظات اور ان کے حوالے سے بجا ہو سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. اچھا کہ دیکھیں اس کلیئرٹی ہے اس میں ریاست کی. ٹھیک ہے. 9 مئی کے حوالے سے یا جو قانونی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں یا ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی جو صورت پیدا ہوتی ہے, اور ریٹ آف گورنمنٹ یا ریٹ آف ریاست جہاں آتی ہے, ریاست کی ریٹ کا سوال ہوتا ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آرمی کی طرف سے ISPR نے بہت واضح طور پر, اور آرمی چیف 3 دفعہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ انہیں کٹہرے میں ہر حال میں لایا جائے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی اس میں جو لوگ اس میں آ گئے ہیں, اب یہ دیکھیں عمران خان کی طرف سے یہ ایک عجیب قسم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, جو دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ہیں کچھ انہیں عہدے دیے جا رہے ہیں, انہیں مناصب عطا کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ریاست کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا ایک منظر نامہ پیش کرنے کی صورت پیدا کر رہے ہیں. تحریک انصاف میرا خیال ہے اس کو عدالتوں میں چیلنج کرے گی, یہ جو 2 ہفتے کی پابندی لگی ہے, کیونکہ ان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا جس دن وہ ملے نا خان صاحب سے. کوئی نہ کوئی تو ملتا ہے روز. ویسے قبل از وقت ہے, ان کو شاید اب پتہ چل جائے گا ہمارے پروگرام کی طرف سے, تو ان کے وکیل بھی ماشاءاللہ اسی قسم کے ہیں جو رٹیں کرنے کے ماہر ہیں, تو شام کو یا صبح شام یہ ہو جاتی ہے, اور کہیں انہیں ریلیف بھی ملتا ہے عدالتوں سے. اور ہمارے یہ حالات ہیں قانونی طور پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک بنیادی سٹانس ریاست کے حوالے سے اختیار کیا جائے تو پھر اس پر دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کہ اس میں لچک اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست کو نقصان آپ سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے. نہیں آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری اس وقت ابہام ہے, بہت سارے لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. علی امین گنڈا پور 7-8 مہینے روپوش رہے, انہوں نے کسی کیس کا سامنا نہیں کیا. ٹھیک ہے, عدالتوں سے ریلیف ملا, الیکشن لڑ کے چیف منسٹر بن کے آ گئے ہیں. جی اب وہ کہتے ہیں کہ میں چیف منسٹر ہوں, آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے. آج اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے بھی آج ریلیف دیا ہے ان کے سرحد اپنے KP کی عدالت ہائی کورٹ کی طرف سے. کیا تو عدالتوں میں بھی معاملات ایسے ہی ہیں جہاں کچھ قانونی سکم ہوتے ہیں, تکنیکی فنی نقائص ہوتے ہیں, وہاں عدالتیں انہیں ریلیف بھی دے دیتی ہیں. اس قسم کے معاملات ہیں. لذیذ صاحب ہمارا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, ہم نے 2 موضوعات پہ کوشش کی بات کرنے کی, اور زاہد عباس سید صاحب نے اپنا تجزیہ بھی جو ہے وہ پیش کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا پروگرام. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.